बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी साउथ कोरिया की। आज हम आपको साउथ कोरिया की सैर करवाएंगे। साउथ कोरिया बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बेहतरीन तरक्की पजीर, और क्या ही बात है इस मुल्क की, और बड़ा ये दिल को लगता है। और इसकी चंद एक बातें हैं जिसकी वजह से ये मेरे बड़े दिल के करीब है। नंबर एक तो ये है कि यहाँ पर एक ऐसी स्पोर्ट्स खेली जाती है जिसके साथ में बरसों मुंसलिक रहा। उस स्पोर्ट्स का क्या नाम है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उस स्पोर्ट्स में क्या क्या होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और ये कितने ममालिक में खेला जाता है, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है ना मैं आपके सामने रखूँगा। साथ में इसका जो झंडा है, साउथ कोरिया का जो झंडा है, बड़ा मुनफरद झंडा है। आपने डेफिनेटली इसका झंडा देख रखा होगा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक तो झंडा उसके साथ वैसी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन साथ में यह है कि मुझे झंडों को डिस्कवर करने का, उसके रंग, उसका जो नक्शा है, उसका जो पूरा जो एक डिज़ाइन है, उसको देखने का बड़ा मेरा दिल करता है। मेरी बड़ी जुस्तजू रहती है कि मैं उसको डिस्कवर कर सकूं। तो वो भी चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। साथ में आज एक और हादसा हो गया वहाँ पर। हादसा इन दैट सेंस कि वहाँ के जो साबिक वज़ीर आज़म थे हान डक सू, उसको 23 साल की उम्र कैद, तकरीबन 23 साल की कैद जो है ना वो सुना दी गई है। खैर, ये हादसा है, ये क्या है, इसकी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन चैनल को कर लीजिएगा सबसे पहले सब्सक्राइब, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी, क्योंकि बड़ी मज़े की वीडियो है। जो लोग साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसकी बातें भी मैं आपके सामने रखूँगा। वहाँ का स्टडी, वहाँ का बिज़नेस और वहाँ का रहन सहन भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा जी इस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की अपनी वीडियो जी। सबसे पहले जी खबर ये आपके सामने रखते हैं कि जनूबी कोरिया के जो साबिक जो सदर थे, जिनका साबिक जो वज़ीर आज़म थे, जिनका नाम था जी हान डक सू, उनको आज 23 साल की जो है ना वो कैद सुना दी गई है जी। फैसले के मुताबिक जी हान डक सू ने उस वक्त सरगर्मियों में हिस्सा लिया जब सदर यून सिक लू ने एक इंतहाई मुतनाज़ा एमरजेंसी नाफज की थी और कौमी असम्बली जो है ना वो तहलील की थी। तो ये तब की बातें हैं जब उन्होंने इस फैसले में अपनी जो है ना वो टांग फंसाई थी। तो अब जो है ना उनको वो उसकी कीमत जो है ना वो अदा करनी पड़ी। अपोजिशन का ख्याल है जी कि यून ने मज़ीद इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए मुल्क को आमराना सिमत में लाने की जो है ना वो कोशिश की थी, इसलिए उनको 23 साल की सज़ा जो है ना वो सुनाई गई थी। तो पता नहीं उनका ध्यान जो है ना वो दूसरी तरफ क्यों नहीं जाता जी। यून ने गुज़श्ता हफ्ते हंगामी हालात के सिलसिले में पुलिस के काम में रुकावट डाली, उसमें टांग फंसाई, और दीगर चीज़ों में दीगर बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने उनको सजा भी सुनाई गई है जी। अच्छा जी, ये तो हो गया जी वहाँ के कोर्ट का जो फैसला। अब ये जो साहब हैं जिनका नाम है जी हान डक्सू, ये बेसिकली बड़े पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मास्टर डिग्री है, बैचलर्स है। ये बड़ी, मैं आज पढ़ के भी बड़ा मैं हैरत में गुम हुआ कि वाकई ये बड़ा एक काबिल और बड़ा डिसेंट इंसान था जी। और ये सफारतकार भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, माहिर मुआशियत भी थे, और इन्होंने जनाब जनूबी कोरिया को बड़ी तरक्की की तरफ जो है ना वो गामजन किया। इसमें उन्होंने जो अपनी जो बैचलर की वो उन्होंने की जी सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर की। साथ में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की, और वहाँ से ही उसने PhD डिग्री भी हासिल की। ये 2007 और 2008 में पहले टेन्योर में साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद ये 22 और 25 का जो टेन्योर था, उसके बाद ये एक्टिंग सदर वहाँ के रहे थे। और दिसंबर 2024 में वहाँ पर जो है ना, चूँकि वो यून सुख लू ने वहाँ पर मार्शल लगाया था, और उसके साथ उसकी कोशिशों में इनको टांग फंसाने के जुर्म में इनको 23 साल की जो है ना वो सज़ा हुई है, या सियासी जो बहरान था उसको उसने हेल्प आउट किया। तो ये सारी उसकी कार्रवाई है। आगे चलते हैं जी। कोरिया की जो बिल्कुल जो की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। इसको, चूँकि कोरिया दो हैं जी, एक है जी साउथ कोरिया, एक है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का फिर कभी बात करेंगे जी, अभी हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया को हम उर्दू में जनूबी कोरिया भी कहते हैं जी। और इसके अलावा यहाँ की जो इसका जो दारुल हुकूमत है वो सोल है, और इसकी जो ज़ुबान है उसको कोरियन ज़ुबान कहते हैं, और यहाँ का जो करेंसी है उसको वन कहते हैं। और अगर आप देखें कि अगर 100 वन हो तो तकरीबन 19 जो है ना वो रुपए बनते हैं। मेरा ख्याल है कोई इसके आसपास ही को करेंसी है जी, अगर कोई बंदा मुझे कंफर्म कर दे तो। और इसका जो महल वकूअ है वो बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि ये शुमाली कोरिया और उसके जनूब में इसकी एग्जिस्टेंस है। और इसमें ऑटोमोबाइल्स, इनकी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके जो पॉप के जो सिंगर्स हैं, इनकी सकाफत है, वो बड़ा इनका जादू जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है। अच्छा जी, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखते हैं जी। जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया इसको हम कहते हैं, एक नॉर्थ कोरिया भी है, उसका फिर कभी जिक्र करेंगे। इसका जो कैपिटल है वो सोल है, और इसकी जो
وہاں پر لینگویج ہے، وہاں پر کورین لینگویج بولی جاتی ہے، اور اس کا جو کرنسی ہے اس کو ون کہتے ہیں، اور اگر 1000 ساؤتھ کورین ون ہے تو 190 روپے یہ پاکستانی بنتے ہیں۔ یہاں پر صدارتی جمہوری نظام سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی ایشیا اور شمالی کوریا کے جو جنوب کے ساتھ اس کا جو ایگزسٹنس ہے وہاں پر اس کی لوکیشن ہے۔ ساتھ میں یہ ہے، یا اس کا جو محلق ہوا ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ جنوبی کوریا ٹیکنالوجی کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ کنٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ آٹو موبائلز ہیں، گاڑیاں ہیں، الیکٹرانکس ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو پاپ سنگنگ ہے، ان کا جو ثقافت ہے، ان کے جو کھانے ہیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، میں کہتا ہوں ان کا جادو جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو وزٹ کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جس طرح پہلے میں نے ویڈیو میں کہا کہ اس کے فلیگ کو آج ہم ذرا ڈسکس کریں گے کہ جو کورین، جو ساؤتھ کورین جو فلیگ ہے اس کا کیا اس کی میننگز کیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو فلیگ ہے یہ بیسیکلی جی اس کی 3 لائنیں رائٹ ٹاپ پر ہیں، 3 چھوٹی لائنیں باٹم رائٹ پہ ہیں، 3 لائنیں چھوٹی بالکل ٹاپ لیفٹ پہ ہیں، اور 3 ہی باٹم لیفٹ پہ ہیں، اور درمیان میں ایک سرکل ہے، آدھا وہ ریڈ ہے اور آدھا جو ہے نا وہ نیلا ہے، اور اس کا جو سرفیس ہے، جو باٹم ہے یا اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہے، یعنی کہ وہ پیس کو کرتا ہے جی، اس کو ریفر کرتا ہے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو اس کا جو ریڈ ہے یہ پازیٹیو ہے، اور یہ جو بلو ہے اس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایسنس جو ہے نا اس میں ہیں۔ جو 3 جو لائنیں ہیں رائٹ لیفٹ اور باٹم پہ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جو لیفٹ پہ جو لائن ہے، جو 3 اسٹریٹ جو لائن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی گیون، اور گیون کا مطلب ہے جی ہیون، یعنی کہ آسمان، سپرنگ، یہ یعنی کہ نیچر کے متعلق جو باتیں ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں جی گیون۔ اور باٹم لیفٹ پہ جو 2 لائنیں اسٹریٹ ہیں اور درمیان میں 2 چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سن، سورج کے متعلق جو ہے نا اس کی تشبیہ ہے۔ اور لیفٹ باٹم پہ جو 3 لائنیں ہیں وہ 3 چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، 3 چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں نا ایسے بنی ہوئی، اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ارتھ، یہ زمین کو وہ شعبہ کرتی ہیں جی، اور اس کو ہم کہتے ہیں جی گون۔ پتہ نہیں اب پروننسیشن صحیح ہے یا غلط ہے، بہرحال معذرت خواہ ہوں جی اگر کوئی کورین بندہ مجھے سن رہا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں جی۔ اور یہ 3 جو چھوٹی لائنیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی گون، اور اس کو ہم کہتے ہیں ارتھ۔ اور ٹاپ رائٹ پہ جو 3 لائنیں ہیں، 2 چھوٹی ہیں، درمیان میں ایک لمبی ہے، اس کے بعد 2 چھوٹی ہیں جی، اس کو ہم کہتے ہیں جی گم۔ اور یہ جو گم ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی مون، یعنی کہ چاند۔ یہ چاند ہے، سورج ہے، اس میں ارتھ ہے، اس میں ہیون ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا جناب یہ امتزاج ہے، اور اس کا گراؤنڈ جو ہے نا وہ وائٹ ہے، یعنی کہ یہ امن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ساتھ میں جو ریڈ اور بلو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہے۔ تو یہ اس جھنڈے کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں نے آپ کو کر دی ہے جی ایکسپلینیشن۔ آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اس کے جھنڈے کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن سن کے یا اس کی ایکسپلینیشن سن کے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جو آخر میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہاں ساؤتھ کوریا میں ایک بڑا خوبصورت سپورٹس جو ہے نا کھیلا جاتا ہے جو میرے دل کے بڑا قریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی تائیکوانڈو۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے اس سپورٹ کے ساتھ منسلک رہا۔ میں نے نیشنل لیول پہ میڈل جیتے، ڈویژن لیول پہ، پنجاب لیول پہ بڑے میں نے ٹورنامنٹس کھیلے، اور ایک لمبی چوڑی جو ہے نا میری اس کے ساتھ ایسوسیشنز ہیں، اور بلیک بیلٹ میں رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے کارنامے کر سکتا تھا میں نے کیے، اور آج آئی فیل ویری پراؤڈ کہ جی میں اس گیم کا میں حصہ رہا۔ یہ گیم 20,000 میں غالباً اس کو اولمپک کا جو ہے نا وہ ٹائٹل ملا، اور اس کا نام ہے جی تائیکوانڈو۔ تائک ہم کہتے ہیں جی پاؤں کا استعمال، اور ون ہم کہتے ہیں جی مکے کا استعمال، اور ڈو کا مطلب ہے جی کہ ہم نے ایک طریقہ ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کا برابر استعمال جو ہے نا وہ تائیکوانڈو کا مطلب جو ہے نا وہ آسانی سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ککس ہیں، اس میں ہاتھوں کے کئی وار ہیں، اس میں دفاعی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، اس میں توازن ہے، اس میں لچک ہے، اس میں رفتار ہے، اس میں ذہنی نظم و ضبط ہے، اس میں خود اعتمادی ہے، اور یہ آپ کو بڑی ایک ڈیسنٹ پرسنالٹی جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے۔ اور ٹائیکوانڈو میں بیلٹس ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ وائٹ بیلٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد جی یلو بیلٹ ملتی ہے، اس کے بعد جی گرین بیلٹ ملتی ہے، اس کے بعد جی آپ کو بلو بیلٹ ملتی ہے، اس کے بعد سرخ بیلٹ ملتی ہے، اور اینڈ میں جو ہے نا آپ کو ملتی ہے جی بلیک بیلٹ، جو ایک ایتھلیٹ کا یا ایک پلیئر کا ایک ڈریم ہو سکتا ہے۔ تو وہ بلیک بیلٹ بھی کسی دور میں ہمیں ملی، اور آئی فیل ویری ہیپی کہ جی میں اس اسپورٹ کے ساتھ منسلک ہوں۔ جو سب سے اچھی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے 180 ممالک میں، یقین کریں کہ 100، اور جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے 188 ممالک میں یہ گیم کھیلی جاتی ہے۔ یہاں سے آپ اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ لکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ 80-90% ممالک میں یہ کھیلی جاتی ہے۔
और 70 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है ना इसके पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि 70 मिलियन लोग जो है ना वो इसको खेलते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व हैं, और 188 ममालिक के लोगों में ये घर कर गई है ये स्पोर्ट्स। तो ये सारी मुख्तसर जी स्टोरी थी जी आज साउथ कोरिया के बारे में जी। मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोल में और एक दो और भी शहर हैं, उसके बारे में क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी होगी, मैं कोशिश करूँगा कि अपने अगला जो एपिसोड है वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसका थोड़ा सा मैं तारफ़ आपको कराऊँ। वहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तानी है, बहुत सारी लंबी चौड़ी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, मेरे दोस्त हैं जी वहाँ पर। जाहिद साहब, मेरा भी सलाम आपको जी, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम जी कॉलेज बेंचर रहे और हमने जनाब बड़ा एक टाइम हमने इकट्ठा स्पेंड किया। आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ में वहाँ पर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ भी कभी कोई गपशप करके आपको उनका पॉडकास्ट जो है मैं सामने लेके आऊँ। अदरवाइज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है ना मैं ज़रूर एक यूनिवर्सिटी का आपके सामने रखूँगा जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल जी, और साउथ कोरिया जी, और दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए एपिसोड में। आई होप आपको ये मेरा वीलॉग जो है वो पसंद आया होगा साउथ कोरिया का, और साउथ कोरिया के लोगों को जिन्हें मेरी तरफ से सलाम जी। और आप लोगों का मुल्क जी बड़ा खूबसूरत है, बड़े रिजिलियंट किस्म के लोग हैं आप जी, और मेरी तरफ से जी गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।